सम्पदं प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं सूत उवाच प्रीतिश्चौरगचित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं देवि दास्यामि सावधानतया शृणु कालव्यालमुखग्रासत्रासगन्धाशयेन मे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलो कीलेन भाषितम् येन स्वादपरं किञ्चित् मनश्शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथां भक्तुं सभायां संस्थितेषु के सुधाकुम्भं क्रीत्वैवा देवास्तत्र समागमन् शुकं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलासुराः तथा सुधां प्रयच्छ स्वागृहीत्वैव सुधाविमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रवीयतां प्रभास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कलारोगे क्व काल क्व मणिर्महान् ब्रह्मनादो विचार्यैवं तदा देवा जहासः अभक्तास्ताश्च विज्ञायान् ददौ सकथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तदा वीक्ष्य पुरादादापि विस्मितः सत्यलोके तु नाभद्वालोलयन् साधनान्यतः लघोन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महदत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं येयुः मेदिने भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं खलु पठनाश्रवणा सत्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन सुतं चेत् सर्वदा मुक्तिदायकं सनगाते पुरा प्रोक्तं नारदाय दयावरेः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धा सुतमेतत् सुदर्शिना सप्ताहश्रवणविधे कुमारेस्तस्य भाषितः शौनक उवाच